some English too. Self introduction English for beginners በእንግሊዘኛ ራስን ማስተዋወቅ የትምህርት ለጀማሪዎች የተዘጋጀ ትምህርት ነው። እንግሊዘኛ ቋንቋ መናገር ለምትፈልጉ ለጀማሪዎች የተዘጋጀ ትምህርት ነው። Start speaking English in front of students. አንዳንዴ ተማሪዎች ፊት ለፊት ወጥቶ እንግሊዘኛ ለመናገር ከምን እንደምትጀምሩ ሊቸግር ይችላል። so ይሄንን ችግር solve ያደርጋል. It's going to solve the way to begin speaking English in front of students, teacher or audience in the classroom during a presentation. So I have some easy ways to introduce yourself in English. Often we say, before all, I would like to thank my teacher from the bottom of my heart for giving me this golden opportunity. Then let me introduce myself. Before all የሚለው ቃል first of all ከሚለው ቃል ጋር ይመሳሰላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? Before all, I would like to thank my teacher from the bottom of my heart for giving me this golden opportunity. Then let me introduce myself. ይሄ ማለት አስተማሪን እንግዲህ ይሄን ወርቃማ የሆነ እድል ስለሰጠኝ ከልቤ ላመሰግነው ፈልጋለሁ እንደማለት ነው። Then let me introduce myself. ከዛን ራሴን ላስተዋውቅ ይላል። Then here the word in bracket is your name. ስማችሁን substitute ማድረግ ነው። ስማችሁን መተካት ነው እዚህ ጋር Samson Dev as example it's given here. Samson Dev is example name. I came from you put here the place. Where are you from? They substitute your place. I came from Addis Ababa, for example. The term is put here. I'm a great ክፍላችሁን እንግዲህ የሁሉም ክፍል የተለያየ ስለሆነ አንዱን ሊሚት አድርጌ ማስቀመጥ አልችልም። I'm a great I'm a grade 9 student at school. ከዛን አሁን ኢንትሮዳክሽኑን ጨረስን. Now we have completed the introduction part. Now we come to our main topic, why we are in front of teacher, why we are in front of student. ለምንድን ነው የወጣ ነው? ቶፒክ የተዘጋጀንበት ርዕስ አለ። በወረቀትም ሆነ በቃላችን የተዘጋጀነውን ነገር እዚህ ጋር ነው የምንገልጻት ማለት ነው። And when I came to my topics, ወደ ርዕሴ ወይም ወደ ቶፒክ ስመጣ ቦርድ ላይ የተጻፈ ነገር ሊሆን ይችላል ምናልባት I select the second one or the third one or the fifth one እንዲያለን ሐሳባችንን እናስገባለን. Today I'm going to present you about advantage and disadvantage of mobile phone for students. ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ ዛሬ የማቀርብላችሁ እንላለን. Today I'm going to present you about the advantage and the disadvantage of mobile phone for students. ይሄ the advantage and disadvantage of mobile phone የሚለው እንዳሁን ለማስተማር ያህል አንድ ምሳሌ ያስቀመጥኩት ነው። በሌላ ጊዜ የሚሰጣችሁ ርዕስ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ያቺ እዚህ ጋር ተገባለሽ ማለት ነው የሚሰጠን ርዕስ። አሁን we are going to talk about the detail of our preparation. ከተዘጋጀነው ትምህርት ላይ ወይም ከተዘጋጀነው ርዕስ ላይ ያዘጋጀናቸውን ነገሮች ዲቴይሉን በጥልቀት ምን ልናወራ የፈለግንበትን ሐሳብ በደንብ እንዘረዝራለን። ዘን አውርተን ከጨረስን በኋላ አስተምረን ከጨረስን በኋላ now you tell the detail of your preparation on any issue. በማንኛውም ጉዳይ ላይ ያለውን ነገር ካወራን በኋላ after you finish presenting ልክ እንበልና ጨርሰናል። ልክ እንደጨረስን ሮጠን አንቀመጥም። as soon as we finish we don't go to our seat. ተረጋግተን ራሳችንን ለጥያቄ አመቻችተን እንደዚህ እንላለን. finally thank you for your grateful attention. በደንብ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ተማሪዎችንም አስተማሪውንም ይወክላል ይሄ. if you have any question, comment or suggestion, you are welcome. እንግዲህ በቀረባችሁት ነገር ላይ if you have any question, ጥያቄ ካለ comment or suggestion ማንኛውም አይነት ሐሳብ ካለ you are welcome የሚለው ተርም አሁን እዚህ ጋር እንኳን ደህና መጣ ማለት ሳይሆን እቀበላለሁ ማለት ነው። ኮንቴክስቹዋሊ ትርጉሙ እንደዛ ነው። if you have any question, comment or suggestion, you welcome እቀበላለሁ እንደማለት ነው። so students may raise question, so you shall answer. እስቲ በምሳሌ አሁን አንድ ተማሪ ራሱን ለማስተዋወቅ ወይም አንድ ፕሬዘንቴሽን ሲያቀርብ ሙሉውን እንደ ምሳሌ እንደሚከተለው በአንድ ደቂቃ ውስጥ አቀርብላችኋለሁ. Before all, I would like to thank my teacher from the bottom of my heart for giving me this golden opportunity. Then let me introduce myself. I am Biniam Hailu. I came from Addis Ababa. I am a grade 11 student at school. Today I'm going to present you about time management. So what is time management ብሎ ልጁ ሊቀጥል ይችላል። ጨረሰን እንበል. At the end, finally, thank you for your grateful attention. If you have any question, comment or suggestion, you are welcome. Yeah, this is all about. So some English Tube has prepared you this English for beginners class.
Thank you. What's remain from you is what's left is just subscribe, like, share. So this is some English Tube. Thank you. Some English Tube.